ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଯେମିତି ଆମର ୟୁରିନାଲ ଲଗେଇ ପରିସ୍ରା କରନ୍ତି ସେମିତି ନଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଝାଡା ଯୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ତାକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଇଥାଏ ତଳକୁ। ତ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଭାବରେ ସବୁ ତିଆରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ 16 ଥର ବୁଲି ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ 16 ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବା 24 ଘଣ୍ଟାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जाइए और सी होती द्वितीय भारतीय राकेश शर्मा पर पाखापाखि 41 वर्ष पर महाकाश को जाते से आईएसएस रे प्राय 14 रु 15 दिन समय रही जहाँ निर्धारण करा पूर्वर सेठी सी पाखापाखि 60 एक्सपेरिमेंट परीक्षा निरीक्षा करते तो 60 भितर आमर भारतर होती पाखापाखि 7टी परीक्षण थिला जो थे कि आमर मांसपेशी उपरे कौन प्रभाव पड़ुची महाकाश रे अधिक दिन रहिले जीरो ग्राविटी रे कौन आमर शरीर उपरे प्रभाव पड़ुची किछि डाली जातीय पदार्थ से नहीं जोटा कि आमर सेटा गजा करिया पे चेष्टा करथिले गजा हेतिला ताकू परीक्षण करा जाउची त महाकाश रे जोटा गजा हेले ता उपरे कौन प्रभाव पड़ुची आ विशेष करी आमर जेतेबेले महाकाश जड़े अधिक दिन रोचे सी बहुत समय कंप्यूटर देखुं मोबाइल स्क्रीन देखुं आखि उपर कौन परीक्षण रोचे विभिन्न प्रकार रेडिएशन जो आसी पड़ुची कौन प्रभाव रही से सब विषय से अध्ययन करते सबुठ बड़ कथा आमर भारतर रही आग को अभियान जोटा कि आम गगनयान कहे जो थे कि आम भारतीय महाकाश यान भारतीय को पठेबा महाकाश को से सबुठ बड़ अभिज्ञता थिला जड़े भारतीय भाव में दीर्घ 41 वर्ष पर से महाकाश को जाइए जो अभिज्ञता हासिल कर स्पेस स्टेशन को जीवा एवं महाकाश यान चलाइबा कंट्रोल करवा तार सबु प्रकार अभिज्ञता को से व्यवहार करा आमर गगनयान तले 4 जन सिलेक्ट होती 2 जन जी महाकाश को जोटा कि आगामी 2027 मसीहा बेलू भारत पठाइब योजना कर देखो आम जो 4 जन जाता पोलैंड हंगेरी और अमेरिकार जड़े भारतर जड़े जाते से जो सिलेक्शन कथा आप कहते से सिलेक्शन प्रोसेसटा हूँ निजस्व देशर जो शुभ्रांशु जाते सेटा भारत सरकार इसरो और नासार गोटे मिलित उद्यम से इसरो तरफ नासा को यथेष्ट परिमाण में अर्थ प्रदान कर सूचना रही पाखापाखि 500 कोटी टंका प्रदान कर तेणु सिलेक्शन कर पठेबार कारण है भारत शुभ्रांशु शुक्ला जो आम जहाँ कहते गगनयान जितेबाला आम जीव जड़े भारतीय को नहीं महाकाश को सही जो अभिज्ञता पाइबापी किपरि प्रोसेस रही किपरि ट्रेनिंग नि कौन कौन ट्रेनिंग नि कारण से जीवा पूर्व रशिया तो ट्रेनिंग नहीं व्यतीत अमेरिका विस्तृत भाव में प्रशिक्षण दि जाता जो थे कि से मानसिक भाव में शारीरिक भाव में सुस्थ रही पारे और सबल रही पारे तेणु यही सब प्रक्रिया गुड़िक जानापी भारत सरकार पक्षर चयन कर विभिन्न देशर से अनुसार चयन करेंगे सबू देशर किसी अर्थ प्रदान कर नासा को यहाँ नुहे जे से सिलेक्शन कर देखो जड़े महाकाश को जीवा पूर्वर बहुत परिमाण में प्रशिक्षण दि जाता है किपर कि शून्य माध्याकरण शक्ति रे आपड़ जमी कहते से भासी बुलती यही विषय सुनीता विलियम्स गोटे बहुत सुंदर भिडियोटे रही जोटा कि इंटरनेट अवेलेबल रही सी पूरा संपूर्ण भाव में कहते किपर खाती किपर रुहति सब देते जो खाद्य से खाती साधारणतः आम जहाँ खाऊे से खाद्य किंतु सेठी रंधा हुए ना प्राय बिना रोसई रे जो खाद्य व्यवहार करा मैक्सिमम खाद्य रही है पैक फूड ताको गरम कर खाती खाद्य अधिक परिमाण में कैलोरी रही है विटामिन जो मांस आमर जो दरकार से जिनस रही है आउ जहाँ आप कहते जड़े खाद्य खाइब तो निश्चिंत भाव में झाड़ा जावाक पड़ो परिस्रा करा पड़ो से जो रही पायखानाटी रही है गुड़िक विशेष भाव में प्रस्तुत परिस्रा करने से पूरा जमी आमर यूरिनाल लगे परिस्रा करती नली माध्यम परिस्रा करा पड़ो झाड़ा जोटी जाती सेठी व्यवस्था रही जोटा कि भैक्यूम टाणी नहीं जाए तलू तो से स्पेशल भाव में सब तैयारी निर्माण करा खाद्य जो कहले आप जेहेतु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बहुत देशर लोक मैंने जाती से बहुत प्रकार खाद्य रही है बहुत देशर खाद्य रही है अमेरिकार खाद्य रही है भारतीय खाद्य रही है मैक्सिकान खाद्य रही है
ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲିମିଟେଡ୍ ପରିମାଣର ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ସେଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଟିଭି ଦେଖୁଛେ, ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଆମର ମହାକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉପଗ୍ରହ ରହୁଛି। ତ ଉପଗ୍ରହଟା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆମର ରହିଛି, ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ସେମାନେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଯେତେ ନିକଟରେ ରହିବ ପୃଥିବୀର ସେତେ ଜୋରରେ ଘୁରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ମହାକାଶ କହିଲେ 100 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ମହାକାଶ ତାକୁ କହୁଛେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଇନ୍ଦା ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି ଯୋଉଟାକି 100ରୁ 400-500 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହିଛି, ସେମାନେ ଜୋରରେ ଜୋରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନଟି ରହିଛି 400 କିଲୋମିଟର ଉପରେ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି କୌଣସି ପିଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ବୁଲିବା ପାଇଁକା, ସେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁକା 90 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେବ। ଆମେ ଯଦି ଆହୁରି ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବା ସେଠି 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେବ। ଆହୁରି ମାନେ ଏପରି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଯୋଉଟାକି 3600 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ସେଠି ଆମର ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ନେବ ବୁଲିବାକୁ। ତାକୁ ଆମେ କହି ଭୂସ୍ଥିର ଉପଗ୍ରହ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା ଯୋଉଠି ରହିଛି ପୃଥିବୀରୁ ସବୁବେଳେ ସେ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲା ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଆମର ଯୋଉ ଟିଭି କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେଠି ସିଗ୍ନାଲ ପଠାଉ, ସିଏ ଆମକୁ ପଠେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ISSଟି ରହିଛି 16 ଥର, ସେ 90 ମିନିଟରେ ଥରେ ବୁଲୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 16 ଥର ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଯାଉଛି। ଆମର ପୃଥିବୀ ଥରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବୁଲିଲେ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ 16 ଥର ବୁଲି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ 16 ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବା 24 ଘଣ୍ଟାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ମହାକାଶକୁ କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ ନୁହେଁ। ମହାକାଶକୁ ବହୁତ କମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ହେଲେ ଯେ ଯାଇବେ ସେଟା ନୁହେଁ। ମହାକାଶକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ପାଇଲଟ ମାନଙ୍କର ସେ ସବୁ ଦକ୍ଷତା ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଉପରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଲେଇବା, ଜେଟ୍ ବିମାନ ଚଲେଇବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁକା ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ପାଇଲଟ ବା ମହାକାଶଚାରୀ ଭାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁକା ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହିସାବରେ ମାନେ ମାନେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହାକାଶକୁ ଯୋଉ ଧାରଣା ଆମର ରହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ନୁହେଁ। ବହୁତ କମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାଆନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏମାନେ କରନ୍ତି, କାରଣ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କଲେ ବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କଲେ ଯୋଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ୟାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିପରି ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବ, ତାର ଡାଟା କେମିତି ନେବ, ସେଇ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା କରିଥିଲେ।